بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ذلك على قبول ما جعلناكم على يا أسلمك أمة جمعكم وسطا جمع جمعوا لتكونوا مقصا أو كشهداء سرباوي على الناس على بعدين توكا ويكون الرسول على كلام بانك عليكم أو سلام بربر لك شهيدا سرباوي وما جعلنا على وترى ما بلالك القبلة قرنا التي يشير منكم تذكرة كلا عليها منك إلا لنعلم ولو ترك بغيرك من مغل لا يتبع نغمي من لبترك الرسول جدنا ممن كبم ولا ينقلب مغمي من قصري على أقبائي أسنجو كندو يا كندو وقرأي وإن كانت قرأي كجر مالكون كلا لا كبيرة كغرين بربري إلا على الذي أما غريا مغودك هذا الله على إمام كذا وما كان الله على وتعالى جمعك ليضيع أكتشينك إيمانكم وكلمة يلاني كورنتا يلماري إن الله بسمي على بالناس على سبعة دام فينكرين بيكا كولا لاو توريا كورتا مسايا رحيم هنا با الكلام من لا توريا كمال أنا هنا لكما وكذلك أقوى نياما نياجما ما فلا بيبوري لله المشرق والمغرب ويكرين نيوروب يا علاتي ونيكرين ما كما يرفع علاتي أركوا فنا بيوروب نحن ودي تلبون تلبينا وبيتشمان شدلا ويرفع علاتي وتما نيندو كرا كينيشين تلبو دو كرا كينيشين تلبي نو ما كباشي نيتشمان يرفع علاتي وفنا ما كباشي وغروبالي ما ديزما ako yahdi man yasha ila siratil mustaqim ko be mo waw kanda kata sira kan sira mi tlelin siratil mustaqim sira ebi mustaqim ya korose na kiratu do be kanale ka siratil ka siratil mustaqimin siratil yawdi ka siratil dilawma no nabla musa kan yashiro nabla isa fana tan yashiro dila utma nasoro fana kan yashiro siratil dilawma yashiro la be tan yashiro kiratil yoroi betlin ne fana ala be so na be otma awsramo yera fana taraka nyashiro mi fana tlelendo otma na sratlen dila bema we amaneti ako nyama ni sratlen dila bema wa kadhalika wasratlen min dila aw bela jerema ka abo nyale ma fana ala taala wa kadhalika no kosi wasratlen matu abo nyale ma ala taala sratlen di ja'alnakum kawfanake ummatan wasato chema way fana wasratlen keleni سلاتلين دلا نوما نيوما كذلك ابو نيل ما سلاتلين دلا وفاما وكذلك ابو قصه يرولا كو ابو نياما نياجما نونو كاندلا سلاتلين كانيامي او يرا فنا كاندلا سلاتلين كانتيني موشيتا دي سلاجيني ناو نياشنا يرو دوما ني نونو فنا نياشنا ابيتا سلاتلين بيتا سلاتلين دلاما ابتي الا كو ابتيني علي اراو تعالى يسلاتين دابه ما جعلناكم كاو بلاجي كاو سرامونكه ummatan cheman chemoy aw fana kanala se slatleninka o kore juma ja'alnakum ka aw ke ummatan
jamakuru ye wasatɔ cɛmancɛ mɔgɔw. Ok, an kumana silamɛw ka cɛmancɛ mɔgɔ géographiquement côté la dɔ in na an tɛna kuma o kan tuguni. Côté filanan k'a fɔ ko a y'o yɔrɔ nin kɔlɔsi kosɛbɛ o ka girin dɔɔni fana ni premier ta géographiquement nin o kuma in ka a bɛ bɔ filanan in hali dɔ wɛrɛ ka kɛnɛ n'a ye ale kɔni bɛ bɔ filanan in o ye jumɛn ye kafiri ninnu lajɛ o ka taabolo diɲɛ le ka di olu ye nasira bɛɛ dɔ kan c'est ni fɛn o fɛn tɛ diɲɛ kɛnɛkanko ye olu t'a la bi diɲɛ mɔgɔw bɛ ten o tumana o cogo b'a la diɲɛ le kan ka diɲɛ le ɲini nasɔrɔw n'i ye kuranɛ lajɛ o ko wa rahbaniyatan ibtada'uha olu y'o ta kɛ rahbaniyatu ye c'est à dire ka yafa diɲɛ kɔ fɛn o fɛn ye diɲɛ denya ye olu y'a bɛɛ to yen k'o ɲɛsin ala ɲini yɛrɛ jati ma ka yafa diɲɛ kɔnɔ o tɛ dumuni ɲuman kɛ o tɛ dereke ɲuman don o tɛ sisi yɔrɔ ɲuman na fo ka taa ban muso yɛrɛ la rahbaniya o ka muso haramuya a b'a yira ko n'i kɛra prêtre ye dɔrɔn a y'ale tɛ muso furu o ka sira kɔrɔ don kuranɛ ye wele wa rahbaniyatan ibtada'uha fama ra'awha haqqa ri'ayati ala ɲini dɔ le o k'a dabɔ k'a créer ala ɲini ala m'a fɔ o ye ko k'a kɛ ten olu yɛrɛ k'a dabɔ k'o ɲugu diɲɛ na fo ka taa se nin bɛɛ ma ala ko mɛ o ma se ka o janto a la ko peut-être ko tɛna se muso ma ka sɔrɔ siaman ka don fara k'a ɲuman bɔ o y'a dabɔ yɛrɛ ala ɲini de kama dɛ mɛ o ma se k'a kɔlɔsi ala ma min lajɛ i kana lajɛ yɛrɛ kan quoi k'ala suɲɛ o yafara diɲɛ ko ka diɲɛ to yen pewu ka fɛn bɛɛ to yen fɛn o fɛn ye diɲɛ c'est à dire physique bondaw ye quoi diɲɛ koɲɛw ye o y'a bɛɛ to yen bon ala ɲini sugu a kɛra fila ye min k'o yɛrɛ cogoba diɲɛ na olu tɛ dɔgɔla ni yɛrɛ ta ko kɔni k'a fɔ ko ka yɛrɛ ni koro ala non olu t'o la diɲɛ denya o ye groupe kelen ye mushriku y'o patron ye olu tɛ ko wɛrɛ la dɛ farikolo ka damu ta nasɔraw olu cogoba la ni ne ta koroni na ka farikolo abandonné c'est à dire fɛn o fɛn ye damu ta ye farikolo ta diya ye o k'o to yen ka ni ne la koron o tumana kɛra groupe fila ye silamɛya nana silamɛya ka umma wasatɔ yala i bi dile ma se silamɛya nana amma i ban mun ka diɲɛ tani diɲɛ den mun ka diɲɛ tani silamɛya ma ban o la mun yɛrɛ fana ka ni ta ka ala ɲini k'o wasa don silamɛya ma ban o fana la a y'a fila bɛɛ ta k'a bɛrɛbɛn k'o ka yɛrɛ umura wasatɔ a b'a f'u ye k'i farikolo i kana to a bɛ tɔɔrɔ i bolo dɛ ni k'i yɛrɛ farikolo tɔɔrɔ ala b'i minɛ i ma ye hali ni ji bɛ fɛ ka adamaden tɔɔrɔ seliji t'a la dɔn a ko i kana seliji ta tugun ko e ta ye mun kɛ c'est à dire farikolo a b'a protéger ni ka ko dɔ kɛ n'a bɛna i farikolo tɔɔrɔ dɔrɔn silamɛya b'a ko non parce que ne bɛna sun don a bɛna farikolo tɔɔrɔ non n'o tɛ sun ka ɲi ni ma mais n'a bɛna farikolo tɔɔrɔ dɔrɔn a b'a fɔ ko non ko haramu don fɛn o fɛn bɛ farikolo degun sariya silamɛya ma sɔn a ma fɛn o fɛn bɛ farikolo la ɲɛ halala sira kan silamɛya sɔnna a bɛɛ ma a ma deli kɛ ɲuman don haramuya ko man harama ala ye fɛn ɲuman mun bɔ k'a d'a ma jɔn k'a fɔ ko haramu don o tumana siyɔrɔ ɲuman jɔn k'a fɔ ko haramu don o tumana ka siyɔrɔ ɲuman sɔrɔ n'a ye kilimɛsiyɛ don a ka misiri la ka sira kɔnɔ a bɛ lafiya kɛ o tɛ haramu ye n'a donna avion kɔnɔ ka taa maka o tɛ haramu ye ko fo jago i ka taama ye senna ka taa maka farikolo bɛ lafiya ni sira o sira ye silamɛya ma ban o ma c'est diɲɛ denw ka farikolo ta lafiya dɔrɔn pele ta silamɛya yɛrɛ fana ye farikolo ka lafiya ta mais a m'a dɔrɔn pe ta o tuma ni fana ka côté silamɛya nana n'o fana ye ka dɔ ta ka o yɔrɔ fana ta tuguni ko a y'a ni koro ala ye k'a ni di ala ma ka yafa haramu kɔ o tuma ni ka lakoloni sira sundenw b'a la seriw b'a la concentration b'a la wurudiw b'a la kasiw b'a la ka ala ɲini o tuma ni ka lamɔni sira o fana dira k'i koro ala ye o tuma nasɔrɔw ye ni ka lakoloni sira mun ta k'o wasa don o dama la silamɛya y'o côté ta ninnu fana ye farikolo mun dama ta ka ni ta to ye silamɛya y'o fana ka côté ta o tuma anw kɛra cɛmancɛ mɔgɔ ye an ka tali kɛ yan fɛ ka tali kɛ yan fɛ o tuma mɔgɔ min ye foro fila in bɛɛ sɛnɛ e de bɛ cɛmancɛ mɔgɔ ye
don ye kɛrɛfɛ mɔgɔw de don bɛ buru dɔn na mais e bɛ cɛmancɛ parce que e ka fila bɛɛ sɔrɔ e ma tulon kɛ fila si la o de ye silamɛ ye mais imam ali b'a fɔ ko laysa zuhdu an la tamlika shay wa innama zuhdu an la yamlikuka shay ko ne y'a mɛn ko ka ɲugu diɲɛ na ko a kɔrɔ k'i kana fɛn mara dɛ ko fɛn de ka n'i mara o tuma silamɛ bɛ fɛn mara mais fɛn de ka n'i mara fɛn min bolo i tɛ se k'a don i ɲɛna sira fɛ se k'a don ala ka sira fɛ o tuma fɛn k'i mara ala k'an kisi o la k'ala surunya silamɛw ka umatu wasatɔ y'a dɔ ye nin ye ala ko a bɛ ten géographiquement ta fɔra aw bɛ cɛmancɛ la a tɛ nin ye a tɛ nin ye o tuma aw ye cɛmancɛ mɔ n'i y'a lajɛ fara ala ko yɛrɛ bonda la aw kɛra cɛmancɛ mɔgɔ ye an ma kɛ ni kafiriw ta taabolo dama ye an ma kɛ ni nasɔrɔ fana ka taabolo dama ye kafiriw mako donnen bɛ taabolo jumɛn na o de ye farikolo ka lanɛɛmali sira nasɔrɔw mako donnen bɛ taabolo jumɛn na o de ye ni ka ladonni sira ye aw silamɛw dun ye nin fila bɛɛ ta farikolo bɛ lakanda ni bɛ lakanda adamaden dun composé bɛ ka bɔ o fila de la ni ani farikolo a ruh wa jasad o tuma kana farikolo dɔrɔn bɛ ta k'o latanga ka nin to yen i kana nin fana dɔrɔn ta k'o fana latanga ka lahara ɲini ka farikolo to yen diɲɛ kɔnɔ la nin fila bɛɛ le kan ka lakanda a bɛɛ ye ala ta sɔn fɛn ala le ye nin d'i ma ka farikolo d'i ma o tuma i bɛ farikolo lakanda ka nin fana lakanda diɲɛ niyɔrɔ lahara niyɔrɔ ka bɛɛ ta d'a ma farikolo niyɔrɔ ye diɲɛ ye ni niyɔrɔ ye lahara ye o tuma e bɛ nin fila bɛɛ de ta n'i yɛrɛ k'o ta dɔrɔn e kɛra cɛmancɛ mɔgɔ ye e de ka ko damatɛmɛni don o bɛrɛ bɛn don o ye o maana don dɔnnikɛlaw ko nin maana k'a bɛ bɔ mais dɔ wɛrɛ bɛ min ka kɛnɛ n'a ye dɔ wɛrɛ bɛ min ka kɛnɛ o ye jumɛn ye o kadhalika ja'alnakum ummatan wasata ko a y'a kɛ cɛmancɛ mɔgɔ ye mais o cɛmancɛ mɔgɔ ya a kuma nin tɔɔrɔ taara cogo ko li takunu aw bɛ kɛ suhada selibaga ye li takunu suhada aw bɛ laban ka kɛ aw bɛ kɛ o sababu la suhada sere ala nas adamadenw idan a ka ummatu wasatu y'a ye pour que a ka kɛ suhada ala nas sere premier deuxième ka maana min a y'a fɔ an bɛ se ka seereya dɔ sɔrɔ mɔgɔw ka n'a ye mais a fanga de tɛna bonya mɔgɔ min n'i ye farikolo la nɛɛmali sira i y'a taama kafiriw tɛna foyi fɔ farikolo la nɛɛma sira la n'i tɛ dɔ la i bɛ se ka seereya sigi parce que i tɛ fɛn min warada kalama i tɛ se k'o seereya sigi o i bɛ min warada dɔn i bɛ se ka o de seereya sigi nasɔrɔ mun fana fɛ olu bɛ ni le lakanda ka ni le lakoron silamɛw yɛrɛ fana ye ni lakoron ni sira ta bien même o tuma na ni fɛn o fɛn bɛ ni lakanali nɛɛma n'a diya n'a kow la e fana ka a lɔnni kɛ o la kosɛbɛ yɛrɛ fana i bɛ se ka seereya sigi olu fana ta bonda kan o tuma mɔgɔ min ka warada fila in dɔn e de bɛ se ka seereya sigi ka tɛmɛ mɔgɔ min ka farikolo dɔrɔn bɛ ta lɔ a tɛ se ka seereya sigi ni ka mɔgɔ kan parce que a ma don warada kɔnɔ a t'a dɔn mɔgɔ min fana ka ni fana ta warada dɔrɔn bɛ de lɔ ale ma farikolo ta damu ta bonda in lɔ a tɛ se ka seereya sigi farikolo donkɛw kan mais e min ka fila bɛɛ lɔn e bɛ se ka seereya sigi ni jamakulu fila in bɛɛ kan ni takunu shuhada ala nas aw silamɛw komi aw ye warada fila in bɛɛ farikolo ka la ɲɛli sira a k'o dɔn ni yɛrɛ fana ka la ɲɛli sira a y'a foro fila bɛɛ sɛnɛ ka ban don aw bɛ se ka seereya sigi sisan a nasɔrɔ n'a kafiri bɛɛ kan aw de bɛ se k'a fɔ ko nin de ka ɲi ko nin de man ɲi aw bɛ se ka témoignage sigi sisan adamadenya bɛɛ kan o ye maana filanan in ta ko de ye mais n ko maana sabanan min ka kɛnɛ n'o bɛɛ ye nin pour que seereya in ka fanga sɔrɔ kɛ a kɛra ni ka farikolo ni ka kan ka seereya min sigi terre à terre ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ale bɛ min dɔn ni ka yɛrɛ di la ala ma damuta min bɛ limaniya la yɛrɛ di ala ma damuta min b'a la kira bɛ min lɔ a la e tɛ surunya fitinin na yɛrɛ o tuma na ka se ka seereya sigi mun b'o ni di la ala mani o b'o ni dama korona k'a di ala mani pour que ka se ka seereya sigi olu kan kɛ fo i de ka ni dili ala ma fanga ka bonya n'olu ta ye pour que i ka ni dili i ka seereya sigi in ka se ka fanga sɔrɔ n'o ta ye
o tuma ni dun y'a lajɛ ala kira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam jone bɛ yen anw cɛma adamadenw cɛma yɛrɛ dibagaw la min ka yɛrɛ dili fanga ka bon ni ka la koloni na ala ye n'a bɛ se ka seereya sigi mɔgɔ tɔw kan yɛrɛ dibaga tɔw fɛn o fɛn tɛmɛna diɲɛ manton tɔw la fo ka taa diɲɛ wuli fana ma mɔgɔ o mɔgɔ k'a yɛrɛ di ala ma k'a ni koro jone bɛ se ka kɛ seere ye ni dilaw tɔw kan yɛrɛ ni kolonna tɔw kan ala kɛra kɔfɛ dɔ wɛrɛ tɛ alu bɛ t'u kɔ parce que i ka kɛ ɲɛ o ɲɛ olu de bɛ ɲɛfɛ olu ka limaniya ka kɛnɛ ni bɛɛ ta ye ala kɛra kɔfɛ kɔni mɔgɔ ka limaniya man kɛnɛ ka olu bɔ o tuma olu de bɛ se ka seereya sigi parce que ni k'i bɛ seereya sigi ko kan fo i ka kɛ a warada dɔnbaga bɛrɛ bɛrɛ de ye ka tɛmɛ olu dɔnbaw kan i bɛ se ka seereya sigi o tigiw kan o tuma mɔgɔ min dun sera ni lakoloni na ka tɛmɛ bɛɛ kan yɛrɛ dibagaw bɛɛ cɛ ma min ka yɛrɛ di fanga bonyana ala kɛra kɔni kɔfɛ alu bɛ t'u lo o tuma ni mɔgɔ bɛ fɛ ka seereya sigi ni lakanabagaw kan mun ko ni koro ni mɔgɔ bɛna sɔrɔ ka seereya sigi olu kan a premier ye alu bɛ t'u lo diɲɛ yɛrɛ mɔgɔw mun k'olu cogo bala diɲɛ kan ka diɲɛ damu ta farikolo fisiki ta bonda la k'o bɛ a nafaw lɔn k'o b'a lɔn i tɛ diɲɛ damu ta i t'a lɔn ka alu bɛ t'u bɔ olu k'a lɔn fo ka yɛlɛma kɔfɛ o k'a lɔn ka a ye o bolo quoi o bana la c'est e k'a lɔn dɔɔnin i m'a lɔn bɛrɛbɛrɛ o kɔsi k'i ja i k'a kan k'i cogo b'a kɔrɔ i ma bɔ n'a ɲɛ ye ninnu y'a lɔn fo ka tɛmɛ a kan o tuma i bɛna farikolo ka diya fɛn o fɛn fɔ diɲɛ kɔnɔ ninnu tɛmɛna a kan o tɛmɛna a kan o tuma n'i ma fɛn min lɔn i tɛ se ka seereya sigi o ka ɲɛnama ninnu y'a lɔn fo ka tɛmɛ ni diɲɛ côté la o k'o dɔn fo ka tɛmɛ fo ka yafa diɲɛ yɛrɛ kɔ ni ka côté la o y'a lɔn fo ka tɛmɛ ni lɔnbagaw yɛrɛ cogobagaw kan rahabaniya mɔgɔw o k'a lɔn fo ka tɛmɛ o kan o tuma mɔgɔ min ka kan ka kɛ ummatu wasɔtɔ ye ka se ka seereya sigi gurupu fila in bɛɛ kan o de ye alu bɛ t'u n'o tɛ i y'a di min o min ma a bɛɛ bɛ kɛ tɔ ka jɛn i y'a di silamɛw ma anw ka seereya in bɛ kɛ tɔ ka jɛn de an kɔni bɛ diɲɛ cogobali bona an bɛ dɔ la la ka tɛmɛ diɲɛ denkɛw yɛrɛ kan ni yɛrɛ di kanabagaw an bɛ dɔ la la ka tɛmɛ olu yɛrɛ fana kan mais min b'a lɔn ka tɛmɛ an bɛɛ kan a diɲɛ mɔgɔw taw a ni taw o ye alu bɛ t'u ala kɛra kɔfɛ o tuma na k'a fɔ nin yɔrɔ in na wa kadhalika ala ko a bɛ ten de ja'alnakum ale ala ye aw kira ka sokɔnɔmɔgɔw kɛ ummatan tɔw k'aw labato ummatan a y'aw kɛ jamakulu ye wasɔtɔ cɛmancɛ mɔgɔw mun kosɔn litakunu aw ka kɛ shuhada a seere ye ala nasi adamaden tɔ bɛɛ kan diɲɛ kɔnɔ a kafiri n'a silamɛ bɛɛ a yɛrɛ ala ɲinibaga ni tout le monde wa yakuna rasulu ala kira yɛrɛ bɛ ban ka kɛ parce que maa tɛ se ka kɛ ale la ale yɛrɛ berebere bɛ kɛ ale comme aw ahlu beytiw kan shahidan seerebaga ye olu fana bɛ tugu kira de kɔ kira bɛ olu ka limamu ye olu y'anw ka limamu ye an bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ de mana sunya bolo ma wa yakuna rasul ala kira ka kɛ bon n'i y'a di mɔgɔ deuxième mɔgɔw ta kumakan min bɛ bɔ k'a di olu ma k'a fɔ ko ni silamɛw kɛla seere ye kafiri ni nasɔra bɛɛ lajɛlen kan ka fara yahudiyaw kan ni silamɛw kɛra seere ye olu kan wa yakuna rasul bɛ kɛ ala kira bɛ kɛ ale comme silamɛw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan sisan shahidan seerebaga ye o y'a ye n'i ye seereya in di silamɛw ma ka taa sɔrɔ silamɛ dɔw bɛ yen tiɲɛ don anw bɛ côté fila in bɛɛ dɔ ta dɛ an ma diɲɛ ye k'a to yen ka lahara dama ɲini an ma lahara yɛrɛ fana to yen ka diɲɛ dama ɲini an y'a fila bɛɛ de ɲini ɲɔgɔn fɛ silamɛ ye mɔgɔ de ye tiɲɛ don an bɛ se ka an y'a foro fila siri an bɛ se ka seereya sigi mɔgɔ dɔw kan dɛ mais mɔgɔw bɛ sɔrɔ olu cɛla minnu ka fanga ka bon ala ɲini na ka tɛmɛ silamɛw kan o yafara diɲɛ ma o ma haramu don silamɛw bɛ haramu don o tuma na an ka seereya ni ka kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ tɔ ka jɛn i bɛ taa se yɔrɔ la i bɛ se ka seereya sigi dɔw kan mais i bɛ se ka sigi bɛɛ kan ye o tuma seereya dun ni seereya bɛ sigi a bɛ sigi de pewu dɔ de to kɔfɛ o tuma a tɛ ɲɛ mɔgɔ si ka bon na kan fɔ alu bɛ to kuma na sunɔgɔ bolo o la wa ma ja'alna ala ko ale ma kɛ ni kɛ alkiblata kɔrɔ na allati kɔrɔ min kunta e kɛra ale min kan illa lina'lam
c'est la meilleure mali ke koro ina dogore ko so kal ka be tu magisi yele maka kal ka bay o yele mali make dogore kama fo akun abena akun fo akun chama de bala voilà parce que ala te ko fo ke banza koro yele mali ka ayere maka dikira maka alkaba di amaka bom Jerusalem taka amake dogore kama de illa lina alama kunde ye ala utara ka bangeli ke nda ala ko be longa bom lina alama ko ayake ka no ala ba kere ka bangeli ke man bogole la yattabi mugo min mena labatori ke rasul ala kira parce ala ka mugo shamando do tuguni tume ala kira ko ka sababu yake kira tumbe sella ki nyashi ko kanyashi yoromo parce que ko comme kale anara jiga on ga so otmana o be son kaseli ko na tun jigra kabila wala la dro tiseli ko voilà otmana ka ko nun ke façon de yakoy ala ko dina ko toye dina ko ala ko de ala tem mo shi fay ala ne betigi otmana ni ala kolo mo ti mo wala nyaflela ko la tuguni yoro te nyaflela la wati te nyaflela la fu te nyaflela la ala kire ne be flela ko la abana yoro dunte ala kori wati te ala kori mo tate alay wotma ala tay bey ni ko min kala ala koy yoro ti boka wati ti boka mo ti boka parce que ala tay ni bey wotma ni ko mi ala koy ka bandron fu ile yere mal fu ti boka bere ti boka no ya ti boka voilà ala ko kaba dilema ka betu makati yere makaka kaba e dogora tede ni na alama ala ka aya kere ka bangeri ke man mo wala ya tabi mo mena tu wali continuer ar rasul ala kera la mo mena tu kira ko kudai mimman ka mo wala yan qaribu mo me kosegi ala atubai ya koka no ya ka sinju koro no ya tamayro koro no ya ka kafi ya koro ya kanda da koro bani kira bola betu makati ka no no kosegi ka to betu makati ka otna tani kira c'est que otun tugure ba ko ka sababu yake abeno yi botuma no bola ni kira yele mara ka bolo ta kan no beto ka no koro lai botuma ni bara mi kira te makala kama wa in kanat ala tarako yirmalin koni chere la akira la kabiratan ko geren bay akira ko berebre agirela ngodo kan ko sobe ka foko bon c'est dire hani mi yere kunte yaudia na sore ka koro ka fo awle tun chesi ni men ko ni kan giri sini wahay na don kwa kabla do fedro vraiment abulu diwu ka so ka prevu chama di mais sosore kala no nyonche do be prevu di ni prevu do na so do tellement a prevu mun dira quoi prevu nte fenko prevu nte dalili jonjo ye ale era recherche kumorodo aba di ka ira convaincu nai ni prevu do na so do mi be boire time koka ka koka il va hydro avec commencer à gêner iki hatuna mi be bara na bara ni dina yo ko odma tellement que do chesi la ka défense ke koron kira ka nyashi ko la betu magdis la ka bien na foko yoro ke kwa ka ba no do aka olu geni agriera oluka ko nyashi yoro ka yema olu fe kira te kuma flafo mo shama mbora kira ko ka sababu yake ni ni kela ala moy l'essentiel dalu kana ka bwala fi aba wala kama ko usulu dini kan ka ko furu ujini no e akida ka ala ni kira ka ko nyanyini ka lom bere ba ni sabati lawo kan sisa fi o fe mala ko afa ana ko yedo tasma ko na se bedo wotma parce que ima sigama mais ni sigala même mo madron na emi fo na benani tay ibeso na emi fo na ma benani tay dro e be kuma ga feremna parce que imalla la 100% ou cause système ya ba nyini ku ka nyini ka la ban avec tous les preuves compétents borhan ne be nyini na daluru gele passe comme clé nous soroli boro kira ka kira ya la sigati dusukuna ko ni ko na tinyina tefiri atani sabo la bato abadade wodanga ya soroli dusukuna comme clé otman ni kira ka miyo mi fo hanna ko sini kwa nganya sinyo go mi tal ka ba ko wayu na sona parce que sigatana mais ni ne son ba matini ima nyanyini ba bere na mi fo na benini edro be so na mi fo na benini edro be pa ka dute
kana baara kɛ ni prévu t'i bolo ni ka baara kɛ ni prévu ye la siga t'i ka kow la kuma la sɔn ɲɛbolo ma ala ko ni yɔrɔ ni a ka girindina in kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ nabila nuhu alayhi salam mɔgɔ wa yirikaw de tun b'a kɔ ala ka a ya mɔgɔw tɛntɛnni ni ɲɔgɔnna de a ka fɔ n bɛna suɲɛ de ka d'i ma nabila nuhu ala ka wahayi ci a ma k'a fɔ a ye k'a y'a fɔ a ya mɔgɔw ye ko a bɛna o kisi a bɛna ji dɔ lana o ji tɔgɔ ni la o bɛ mɔgɔw halaki olu bɛna don kurun kɔnɔ maintenant o kurun nin kan ka dilan ni yiri min ye a ka tamaro kisɛ den 7 di nabila nuhu ko ni tamaro kisɛ in c'est-à-dire c'est pas sur place côté quoi ko tamaro kisɛ den 7 ni i b'o don n'o falenna o tamaro sun 7 ni o de bɛna tigɛ k'o yiri de ta k'a kɛ bato min o tuma na o bato tɔgɔ a bɛ don o de kɔnɔ ça veut dire a bɛna mun fo ka tamaro nin falen k'o kɔgɔ k'o kɛ yiri ye a bɛ sɔrɔ la ji nin bɛna bɔ ka bɛn n'o waati ok limanajɔ ninnu patiente la o muɲuna kafiru ka tɔɔrɔya ni lagosili bɛɛ bolo fo ka tamaro nin falen k'a kɔgɔ k'a kɛ yiri ye o dun ye sanji yirikaw de layiru dilen ko a bɛna kisi ko a bɛna wasa juguw kan mais voilà délai mais o muɲuna quand même o tamaro yiri ma kɔgɔ wa o nabila nuhu k'o tigɛ a tɛna kɛ bato ye sisan a sera o waati ma a tigɛli waati ma dɔrɔn ala ye wahayi gbɛrɛ ci nabila nuhu ma k'o tamaro sun 7 ni ko ka den kisɛ 7 ta olu kelen na tuguni k'o fana sɛnɛ o fana ka kɛ tamaro sun 7 wɛrɛ ye ka fara kɔrɔman kan nabila nuhu bɔra k'a fɔ a ko baara ma nɔgɔya ban dɛ wahayi gbɛrɛ nana jama tilancɛ kɔsegila ko cɛ ka ko t'a ye ala ɲɛ bɛ ko dɔ de natɔ la quoi o tuma na jamakuru kelen moitié bɛɛ kɔsegila ko non ko k'an bila nin waati janba in na an minnu bɛ ka si o b'an tɔɔrɔ la ko an bɛna kisi a sera la dernière minute sa a ko a yɛlɛmana tuguni ok olu ko cɛ olu fara kafiru kan ye groupe fan kelen bɛɛ farala kan o bɔra kɔ o tamaro dɔw ko non ko an bɛ taa n'a ye de an k'a lɔ ye tiɲɛ fɔla ye o kisɛ 7 dɔ wɛrɛ bɔra k'o sɛnɛ fo o fana nana kɛ tamaro yiri ye komi dɔ ninnu a ko a bɛ n'o fana tigɛ waati min na ala ye wahayi gbɛrɛ ci a ma ko ka den 7 dɔ wɛrɛ bɔ o kurama 2 in na k'o sɛnɛ o fana ka kɛ tamaro sun 7 3e 7 sabanan a bɔra k'o fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn dɔn ninnu ka ɲɔgɔn ɲɛfɛ dɔrɔn ko an m'a fɔ wa ko mɔgɔ dɔn taara ko an kana dɔ k'an sen ɲɔgɔn kan olu fana min tora o fana moitié taara ouais moitié kɔrɔma o taara moitié kɔrɔma ni moitié tɔ min taara o fana tilana o fana groupe kelen taara ensuite et puis ni nin kɔgɔla ala ye wahayi wɛrɛ ci a ma ko ka dɔ wɛrɛ bɔ o groupe min tora o fana bɛ tilan tuguni a kɛra ten 7 sigiyɔrɔma 7 ni nin sera dɔrɔn a bɛ yɛlɛma tiɲɛtigiw ko hali n'i ko min anw b'i kɔ de a banna n'a bɛ ni bato in bɛ dilan a ka dilan olu yɛrɛ b'a dɔn fana k'a bɛ dilan de olu kɔni k'a dɔn cɔ nabila nuhu tɛ fu fɔla ala de b'a fɔ hali n'a y'a fɔ sini ni dɔ wɛrɛ nana ko dɔ wɛrɛ k'olu ma siga olu k'a dɔn ala nɔ don ko dɔ b'a la bolo cɔ olu de m'a dɔn mais olu k'a dɔn ko dɔ bɛ yen mais minnu ni yɛlɛmali kɛra dɔrɔn dɔw b'a fɔ non trop c'est trop olu bɛ sira wɛrɛ bɔ a kɛra cogo di fo kana mɔgɔw tɔ to mɔgɔ 72 mɔgɔ wahayi kan bɛɛ ka tɔ to minnu yɛrɛ sɔnni b'a ma tiɲɛ yɛrɛ la o de ninnu ye ça veut dire que nin jama lahawula in bɛɛ a bɛɛ tun bɛ an bɛ ni ye de ye n'o tɛ hakika tɛ yen lajarabili nana dɔrɔn o bɛɛ bɔra o bɛɛ bɛnbɛnna kelen ala k'o kɛ pour que ka limaniyajɔnw woroma ka bɔ fasigiw cɛla parce que ni nin tiɲɛnikɛla limaniyabari ninnu bɛɛ tun donna bato nin kɔnɔ nin ye mɔgɔ tɛntɛnniw de nana don bato nin kɔnɔ o de ye résultat ye nin y'an bolo ba ye nin tiɲɛnikɛla ninnu tun donna yɔrɔ man ɲi dɛ o tuma na ala y'a tɛntɛn de
parce que ibe se ko worma chodi ka ko auta e ko limani ko gonde ko na do iyere bi yere bo ala ka famu ko imanda o mana ala ko yoro be ala tayde mais abe fe ka wala jarabire ala be fe ka wala jarabire min kalli min me toba ye ala ka wayu kanka abe fe ka wala bo kenen min dal me kira la chere la no ta na ko sinu ginya shi yoro ginya shi ya pare bo akoli na alama mu ko sale ala taala ka bangin ke man mo wala ya tabi min bina continuer ka tu ar rasul ala ka cidin ko min man ko wurma ka bo mo wala yan kalbi min bina qasige ala akbayha al nuqroka ako wa in kanat ko chere la koronga nyashini man no mo mai la kabiratan agriela illa alladhina fafu mo musa hadallahu na ala liman ya gema sabati wulu ala mo mun kana wulu afiena wulu tromper de ça wulu amaka wulu ani ko sino ko nyashini wulu sonno ya mara problème c'est là bas otman ala kan geli man mo bere bere kana tu mo ko pasabe te no ay mi fo de obene jimi srama ko se sona non abena mama be ama be ye karika chieno ka ba bana voilà wele limani ay wa ma kana allah ala ta'ala makali yudia kayebebe ke aka chieni ke imana kuma ka limani ala ti mo wasika limani ay bebe ka che ka bla baraj man ke la bi ka banka ala ti jafa masai inna allaha qali ala na kwaya nyeshi nyafe ka banga yirma kwaya nyeshi nyafe dogorete inna allaha ala ta'ala bin nasi akela au adaba dew kelengere bela jenna raufun korotani masai torea sumbe dole la torea dole bauka ni betu magdisi ka nyeshi ni ala me fe ko torea le boaka ase lobo li kujuru o tumesra mo lobo akwaya kira me mukoso koroma dama korondira bemo ala yo ko le ko le wujhatun huwa muwaliha kunya shinyo dira mantun kirengere bema o sira ma manya shinyo sro kanya shin manganya shinyo lema o kera asra mo di ala ko ale tora de wuri ka ba to tien kambe nya shinyo min ka fsa nya shinyo be ale ala kelme ko réserver ko di au ka kira balema bitman no kera au yere ma kunye ka bo kera ko la raufun toya korota masado awa woye lago shirikan ta toya doyi raufu bofo e dora be sadi na ka nyashi alkaba ma herebe kaba ka nyashi na ohera tunto soro beti makdisila wi ka sababu yake kila ube ka leta wafu me kila ube ma beti makdisila wafu de me alkaba koni kila ma ki bien du ko sababu mi ma leta wafu oye die be ganye shinro ni nafa ko kono ya dai mala sunya bulma rahimun ala taala ni nyashini ke hina jumele ka di ausramu a hina te banfo ka se lahara ka dangania la nara ale ala taala be yeli kira takalluba wajhika ile kira ka nyashini na sama isanga ko ala nyabele kira ka yelma la takalluba yelma ni kira ka nya yelma takalluba wajhika ka nya ka yelma la fi sama isanga ko kira be bona be sanga fle na ba nya korota tuma jibril be na to ka fle lu ke we takalluba wajhika fle ke eske jibril na aka don ko yan don jibril be na asare ba don nyeshin yoro do re be na dare macho me ale to koni digu mun be olu sramon kanin beti magzista ni nyashini ala ale ka loko ala tna olu to digu na mais ko tse ka buyere yoro ni me korea ke fana ka ira ko kira sigile mbeni wahyu kanaliye se ke tamba sindo baburu o ko sama fu yongo corona be jigila ka di ala kira ma ka billa walla aya be dusi shekiri maintenant ala kira be ala kono ni ala be fe kira ka aya mi kala sabe jiru bla ka fo kira e ko bon ni fo jiru bo aya kala otuma we autoriser kira sa kira bo ka otuma kira ba don ko nyashino la bambi ni ya fe mais atsika decision bo aya abe jeni kono ka bo ala fe ala ka jenda ma we jiru kan nali abe jiru kan nali ko na ka decision wala ka ala so ala ko ale ala nyabile kira ka nyayirma la sangaba kono be jilu makono ni la jenka nani la koron ka yirma li kumala fala nu walliyannaka ko ale ala taala bina nyashin kile kira la tigi lamu dora la kasamu donu kalen ka nuni tawkili do ala ko nyayirma ko sikale tara
ibina nyayi ma ka wal kaba Baitul Maqdis ka ki nyashi al kaba ma o bena kene few qiblatan ko mena nyashi kile kera la qiblatan nyashi yorola corona tardoha bi jemima ate kuma jenit nte do ma de tardoha bi jemima fawalli kwa ka shin ala kwa ma ko fawalli ko shinike ate ko mu kira ma je ala ta fo ko kira gi nyashi Baitul Maqdis bi o be boya kira ti jimi ala ka nyamaro ko mena ko tardoha ko doka di mo wado ka teme doka o jenya sugudu al Baitul Maqdis ka nyashini ka daide mais al kaba ta ka dai ka teme oka kira ti imposer ala ka jensida nyefe parce que Baitul Maqdis kira ma bo ayere ron ki nyashite ala le ka autoriser na nyashini otuma na ala dun ki autoriser fi o man ka boyeye otuma Baitul Maqdis ka nyashini mango kira yi mais kaba ta ka dai ka teme kan fem flabe abeti yi mais doka die ka teme doka nafne ka die choko fada ka nga die ka teme nafne ka mais le fait que fada ka die ka teme nafne ka porta ka ya ko fada nafne mandie voilà kuma beteni na fara ko qibla tan tardo ha be jeni koromye a ko se ke ko atme mi kan ko ko tumandai non ça veut pas dire ça ça veut dire que do media ka teme do inka oui fawalli otmana shini ke sisa waji haka wahyu na kana dama ko kira kungu mini nyashin yorola be so mi mafuka tme do ngange fawalli otmana shini ke sisa waji haka o kira so yorom na abese la ka nyere mane fawalli o nyere mate se nche o ya la bato de no teni to se mo ki tunu do ya se nche na ouais bon anga shera kitila e se ga to bolfenka ni bolfen e nyashin me koro me be sella kera so ya kera avion ya kera mobile ya kera terrain ya kera suru ye bolfe ga nyeshi me koroma e be kan asiri OK bolfe ya tuni avion na tuni la ka kumbo koronka obi ya kera bolfe suru ya tuni la ka nya bo koronka don gela anga figi korona ko ifana bi yelema na nim bolfe ki nyeshi te ile fana bi tunete la enya be ben koroyi ba ituni sinimete bolfe ga kete il faut nabi keti la ebe ben ko la ko men ni te se ki tourner do no te tourner jago ya de ni bor fe nyere mana do ebi yere ma ibi tourner ki to seri ko o tourner ma jago ya de pour que ka seri gagner voilà quand on y met cela qui te bouger ouais il m'a tourner ka bo koron kani no te ni do na jago ya pousser te seri la ibi jago ya tourner te hatta wafula mo fo ko bla tawafula ni be tawafu kerati in mamro kanga la kaba kantuma be it tawafu keto in nyama nganga shal kaba ma iko manga do kaba golobeta no abitu kerani la tuma be mani busklali gorala ni jamana la wala bi tourner fo ibro ko tew ibi tourner fo kenya shaka ibi tana de nyashi mama te ibi yere jago ya yere mate mais anga don gala ko ni ka pa flake inyeshin ba me betara o pa flan chena ki bi ko se jago ya ni o ya ka place sur rôle otmana i kon se ko e mi e don tourner ni jago ya de otmana o tourner ni ki to seri kono ki to tawafula o na nyona o fe ni ke chugo bala ni i digula don e bi yere jago ya ko digu in kono i se ko dama yara la maintenant ni ma se ki yere boala do ma be ni c'est ça yere boala e jago ya mais ni ma se do i se bana otmara ibe seti iko dole nkorobulu ikere dole nkorobulu itibe do mala fiya otmara onya yere ma ki to seri kono otuneni ote wala magale de seri chen o yala batodi fa wali wajhaka ku ki nyashi sisa shatar al masjid al haram horma misri fana wa haythu ma kuntum ani wa haythu ma yoro kuntum na usramon kake fawallu abega shinga wujuha kuma anyara sisa Baitul Maqdis da de lemana anya shi alkaba ma abe shatrahu ko alkaba fan wa innal ladhina kanu mugham utul kitaba ni kitabu jira uluma yawjan nasarau la ya'lamuna ubna lonni ne sababula tigi annahu ko alkaba kan yashini kal haqqu ko de yake min rabbin kaboti ga alayro parce que korela o ka kitabu kono ka ko kira laba mina na kwa kan yashin yoro bina ke yafe
o tumana nini aya nana dɔrɔn o bɛna dɔn ye de ko ja ko hakika yɛrɛ yɛrɛ de ko nin siga dɔrɔn min tun b'o dusu ma bɛɛ bɛna bɔ yen wama Allahu ala ta'ala ma kɛ bi ghafilin min masa ye amma ka bɔ fɛn ma ya'maluna a bɛ min kɛra